बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PNN पॉडकास्ट में नईम और मोहम्मद सिद्दीकी आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे मेहमान मुजफ्फराबाद की जानी पहचानी शख्सियत मोहतरम ख्वाजा फारूक अहमद साहब, साबका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और रुकन कानून साज असम्बली। वेलकम ख्वाजा साहब। आप मुजफ्फराबाद से रुकन कानून साज असम्बली हैं और ज़ाहिर बात है जब आप असम्बली के मेंबर बने आपने मसाइल के हल के हवाले से कुछ अहदाफ तय किए होंगे। उन अहदाफ को आप कितना हासिल कर सकें और उनमें अभी कितना काम करना बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हमें 2021 में 5 साल का मैंडेट मिला और ये जो 5 साल का मैंडेट होता है इसकी मिसाल में ऐसे दिया करता हूँ जैसा वन डे क्रिकेट होता है ना, बॉलर को और बैट्समैन दोनों को पता होता है कि हमारे पास पीछे क्या है और कितना आगे टाइम है। उस हिसाब से वो अपनी विकेटें और बॉलिंग को तरतीब देते हैं। इसी तरह हम जो सियासी लोग होते हैं हम 5 साल के लिए अपनी हिकमत अमली और जो मसाइल होते हैं उसको तरजीहन एक लिस्ट बनाते हैं। बदकिस्मती में कह लें कि पौने 2 साल के बाद PTI गवर्नमेंट यहाँ से ख़त्म हो गई। हाई कोर्ट के फैसले के तहत तरीन इलियास साहब थे, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया और इस पौने 2 साल में हमारे 2 वज़ीर-ए-आज़म बदले, यानी वो सस्टेनेबिलिटी नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि मैं यूनिवर्स मिनिस्टर भी था, दारुल-हुकूमत का MLA भी था और दारुल-हुकूमत के मसाइल हमेशा ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप इसे बेस कैंप का कैपिटल भी कह सकते हैं, फिर हर तरफ के लोग आते हैं और ख़ासतौर पर ज़लज़ले के बाद शहर का फैलाव बहुत हुआ। आप देखें नदी नाले वगैरह ये सब टूट हो गए, मसाइल बहुत थे। और एक बात में मजबूर डिवीजन की इसको 2 MLA से स्पेशल सीटें लगे। ये यहाँ पे सबकी कोठियाँ हैं, सबकी रिहाइशें हैं, सबके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सब मुजफ्फराबाद कैपिटल में जो फैसिलिटीज़ हैं सब अवेल करते हैं। लेकिन जब मसाइल तकसीम करने की बात आती है, ये मसाइल मैंने असम्बली में उठाए, अपने जो कुलीग साथी उनको भी बताया कि भाई आप भी अपना हिस्सा डाला करो इसमें से, क्योंकि कैपिटल को सिर्फ एक हल्का नंबर 3 ना ट्रीट करो, इसे कैपिटल ट्रीट करो। और इसे मुझे अगर फर्ज को 30 किलोमीटर सड़कें मिलती है मिसाल देता हूँ तो उनको भी 30 ही मिलेगी और कैपिटल और वो बराबर हो जाएंगे। इसलिए एक तो ये तफावत होता है जिसे मैंने अपने वक्त में कोशिश जरूर की। और फिर एक मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, मसलन SMPR की 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी है। कहते हैं ये बिल्डिंग आपके यहाँ बनी है, असम्बली की बिल्डिंग बन रही है, आपके यहाँ बनी है। इस असम्बली की बिल्डिंग का, SMPR की बड़ी बिल्डिंग का आम आदमी को फ़ायदा नहीं। आम आदमी को फ़ायदा है कॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ठीक हो, आपके गेस्ट हाउस टूट हो, पार्क ठीक हो। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कॉलेज की। मुजफ्फराबाद में एक ये कॉलेज है साइंस वर्ल्ड कॉलेज, मैंने 98 में खुलवाया जब मैं वजीर था, MLA था। 98 से लेके टिल नाउ मुजफ्फराबाद में कोई कॉलेज नहीं खुला। एक आपका डिग्री कॉलेज है, एक साइंस वर्ल्ड कॉलेज है। अब आके मैंने 5 मेडिकल कॉलेज तजवीज़ किए, गोजरा, बराकोट, सराड़, तारकाबाद और चेला, ये मैंने तजवीज़ किए। और साइंस सेकेंडरी हाई स्कूल को जो है उसे कॉलेज। अब मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ कि 10 साल यहाँ पे जो MLA रहे, 10 साल महकमा तालीम के वजीर रहे, तो क्यों मुजफ्फराबाद में जबकि 2005 के बाद फ्लो बहुत आया था, क्यों कॉलेज क्यों नहीं बन सका? एक तो ये बात है, मैं समझता हूँ जो मुझे करना चाहिए था वो मैं इसलिए नहीं कर सका कि अपोजिशन में चला गया। और अपोजिशन भी हम कितने थे, 5-6, हम तो इजलास भी नहीं बना सकते थे। आपका सवाल हो सकता है आप मुझसे पूछे कि कमज़ोर अपोजिशन क्यों नहीं। बात यह है इजलास या हुकूमत बुलाती है या अपोजिशन बुलाती है। 14 मेंबर चाहिए इजलास बुलाने के लिए। हम बार बार मुतालबा करते रहे, जब कौमी एक्शन कमेटी के रैली आ रही थी, एहतजाज हो रहा था, उस वक्त मुतालबा करते रहे प्राइम मिनिस्टर से इजलास बुलाएं। असम्बली किसी बिल्डिंग का नाम ही है ना, असम्बली जो है ना आए मशावत करें। और फिर पहली बार 4 बंदे शहीद हुए, दूसरी बार 14 बंदे शहीद हुए, फोर्सेस के बंदे भी थे, तो उस वक्त भी चाहिए था। और फिर जब कोई बुहरान आता है तो इजलास इसीलिए बुलाए जाते हैं। हमने ये भी कहा था ऑल पार्टीज का बुलाए, अनवार से ऑल पार्टीज का बुलाए, आए मिजाज करें। वो भी अपने बच्चे को कौन है, आए बैठे, जो मसाइल आप हल कर सकते हैं उनको हल करें, जो नहीं कर सकते उनको वक्त ले लें, डायलॉग करें। और इसी तरह मैं ग्राउंड की मिसाल देता हूँ।
4 ग्राउंड मैंने यहाँ पे बनाए इस अपने टेरिटोर में। एग्रोटेक का ग्राउंड कब्जा माफिया के कब्जे में था, 4 दीवारी लाई, पूरी 4 दीवारी लाई, और सीर कमेटी के साथ एक वायदा किया कि जगह आपकी है लेकिन मेरे बच्चों को खेलने दें। आज आप देखें बच्चे शाम के वक्त खेल रहे होते हैं। आपका म्यूजिक ग्राउंड कब्जा माफिया के कब्जे में था, उसकी 4 दीवारी लाई और वहाँ पे उसे ग्राउंड में तब्दील किया। हाई स्कूल नंबर 2 का ग्राउंड 15 साल से दीवार दरिया की तरफ टूटी हुई थी, किसी ने नहीं बनाई, उसे बनवाया और वो ग्राउंड और वाकई टाइट बनाया। और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड आप देखें 1000 कुर्सी लगाई। आप हम सब जनाजा पढ़ने जाते थे, धूप में खड़े रहते थे, कड़कती धूप होती 2:30 बजे, 22 शेड बनाए, 4 शेड बनाए और 1000 कुर्सी लगाई। आज आप देखें लोग आराम से बैठते भी और मैच भी देखते हैं। इसी तरह मैंने शुरू किया था अपनी वजारत में फातिमा जलाल फैमिली पार्क, ख्वातीन का कोई पार्क यहाँ थी था, टली मंडी में 10 साल का रखा था, 4 दीवारी लगाई, गेट लगाया, फातिमा जलाल लेडी फैमिली लेडी पार्क लिखा। लेकिन बदकिस्मती से मेरे बाद वो आज कचरे के ढेर में बदल चुका है और असेंबली में मैंने फिर आवाज़ उठाई है और उम्मीद है मुझे कि मैं अपने टेन्योर खत्म होने से पहले उसको एक ग्राउंड की शक्ल में फैमिली पार्क में बनाने में कामयाब हो जाऊँगा। बाकी आपका ये कार्डियक अस्पताल है, इसमें हमारे वक्त में बना, फिर कैंसर अस्पताल हमारे वक्त में बना, जहाँ की हो रहा था। मैंने उस वक्त कोशिश करके इस जगह कमिश्नर के साथ, इंतजामिया के साथ ये जगह जो आप देख रहे हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना है। तो मैं ये समझता हूँ कि कॉलेज की ज़रूरत है, खेल के मैदानों की ज़रूरत है, आपके पास की ज़रूरत है और मरबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को सूट करनी। एक मिसाल मैं और देता हूँ, रशीदाबाद के पास मैंने कहा शहर की सड़क पर पुल ट्रैफिक कम हो, एक पुल मैंने बनाया कि ताकि माजर के मालिक पिया 2 भी जाए और एयरपोर्ट जाना वहाँ से चला जाए। एक पाया बना मेरे वक्त में, 1 करोड़ का पाया बना और 3.5 साल हो गए दूसरा पाया नहीं बना कि जिसने अगर गड़ी थोड़े से आना है और एयरपोर्ट जाना है या तमेल जाना है वहाँ से चढ़ जाए, वो आज एक पाया खड़ा आपका मेरा मुँह चढ़ा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 2.5 साल हमारे वो ज़ाया गए अनवार के। और ये जो 6-8 महीने हमने तो कहा था जब ये गवर्नमेंट बनी थी कि भाई आपको हनीमून पीरियड मिलता है 100 दिन, आपको हम 30 दिन देते आप डिलीवर करें, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये भी फोटो सेशन ही है, कुछ डिलीवर नहीं हो सका। अच्छा ठीक हो गया ख्वाजा साहब, ये मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर में एक पीटीआई का तूफ़ान आया और अब ये तूफ़ान थम चुका है। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? देखिए जी, इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए, फार्म 45-47 की गिरदान यहाँ ना हुई और मैं समझता हूँ नहीं होगी कि यहाँ के लोग ज़रा सियासी लिहाज से ज़्यादा बाशूर है और थोड़ा सा तजर्बा भी हो गया हुआ है कि वो फार्म 45 क्या है 47 क्या है। तो इंशाल्लाह फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए। आप मेरी बात नोट कर लें कि इंशाल्लाह पीटीआई तमाम मुश्किलात के बावजूद पीटीआई एक अक्सरियती जमात बन के सामने आएगी। आपके बारे में खास अभी भी तासुर है कि आप बार बार सियासी जमातें बदलते हैं और इस बात से भी कहा जाता है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मरहूम से आपका एक ख़ास ताल्लुक़ था जिसकी वजह से आप जहाँ पे वो जाते थे आप उनके साथ ही पार्टी को चेंज कर लिया करते थे। अब उनकी वफ़ात के बाद आप क्या समझते हैं कि आपका मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही है या अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अभी आप कोई ऐलान करेंगे या सोच रहे हैं इस हवाले से? मैंने सियासत मेरे वालिद साहब शहीद हो गए ख्वाजा फजल उस्मान सियासत में केज खुर्शीद साहब के साथ शुरू की। मैं 74 में आया, मास्टर्स किया, LLB की, तो मैंने लिबरेशन लीग जो मेरे घर की मेरे ख़ानदान की जमात थी खुर्शीद साहब, मैंने 94 में लिबरेशन लीग छोड़ी। खुर्शीद साहब की चट 87 में हुई, 88 में हुई, 11 मार्च 88 में हुई। उसके बाद से मैं जनरल सेक्रेटरी था और इलेक्शन लिबरेशन टिकट पे 85 का इलेक्शन, 90 का इलेक्शन, 91 का इलेक्शन उसके टिकट पे लड़े। 94 में मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और जाके 2014 में छोड़ी। ठीक सर, बेस्ट साहब के साथ एक तल्लुक़ था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब बेस्ट साहब मुस्लिम लीग तो जाने लगे फिर मैंने अपने रास्ते उनसे अलग किए। तो मुस्लिम लीग में भी तो आप साथ रहे? मैं वही बताता हूँ, अपने रास्ते अपने अलग किए। मैंने कहा जी मैं पीपल्स पार्टी में ठीक हूँ, मैं अब मजीद सियासत आपके साथ नहीं जा सकता। उनसे एहतराम का रिश्ता था, वो उनकी
کانفرنس کے ہے. اور آج میں الحمدللہ میں اپنا اس میں پی ٹی آئی میں اگر میں نے جماعت بدلنی ہوتی تو مجھے اسپیکر کی آفر بھی تھی. جماعت بدلنی ہوتی مجھے 3 نمبر سے وزیر بھی بنا رہے تھے. جب انوار کی گورنمنٹ آئی تھی مجھے سب کچھ مل رہا تھا. لیکن میں نے جس جماعت مینڈیٹ ٹکٹ میرے پاس تھا میں نے, اور میں الحمدللہ آج میں مطمئن ہوں کہ میں نے اپنے قائد عمران خان کے ساتھ میں فائی نہیں کی. میں پی ٹی آئی میں تھا, پی ٹی آئی میں ہوں, اور انشاءاللہ پی ٹی آئی میں رہوں گا. اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہی الیکشن اگر آج کسی میں ہوئے تو الیکشن لڑوں گا. اچھا, آپ ایک اور الزام بھی خالد صاحب کہ آپ اپوزیشن لیڈر تھے, اور اسی دوران عوامی ایکشن کمیٹی نے آزاد ریاست کے اندر عوامی مسائل کے حوالے سے اٹھے, انہوں نے اپنی آواز بھی بلند کی. اس میں تاثر یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے ایک کمزور اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور عوام کے مسائل پر آپ اس طرح آواز نہیں اٹھا سکے جس طرح کی اٹھانی چاہیے تھی, جس کی وجہ سے ان کو اسپیس ملی. اس الزام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کمزور اپوزیشن کے فارم کیا گئے تھے, اسمبلی, دھرنا, پریس کانفرنس, میڈیا, الیکٹرانک میڈیا. ٹھیک ہے, آپ اس سے انوار گورنمنٹ کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, اجلاس تو ملا نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی. لیکن ایک بات کرتے تھے کہ جس دن اجلاس ہو, ایک دن کا اجلاس ہوتا تھا. آئین ہمارا کہتا ہے کہ 60 دن اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے ایک سال میں, لیکن اس کی اصلاح کوئی نہیں ہے. فرض کرو نہ ہو تو آگے پوچھ کوئی نہیں ہے, جس کا فائدہ انوار گورنمنٹ اٹھاتی تھی. یعنی اجلاس آپ حیران ہو گئے کہ اس کے دور میں اپنے انوار لاکھ صاحب کے دور میں صرف 13 دن اجلاس ہوئے. لیکن آپ نے کوئی عوامی کال بھی نہیں دی. سر میں بتا دوں جی, کال سے مراد پی ٹی آئی کی احتجاجی کال ہوتی تھی وہ کرتے تھے. میڈیا میں جو مسائل ہوتے تھے اٹھاتے تھے. ایک دن کا اگر ہمیں اسمبلی کی اجلاس میں تاریخ اتوار کہہ لیں, پرائٹ ٹماٹر کہہ لیں, واک آؤٹ کرتے تھے. اب ہمارے پاس اپوزیشن آئی ہے, چاہے فرینڈلی اپوزیشن ہے مسلم لیگ, لیکن ہم نے اجلاس بلائے اور اجلاس بلا رہے. باقی رہا جہاں تک کہ میں کس لیے کمزور اپوزیشن کرتا, مجھے کوئی لالچ ہوتی تو میں پہلے دن ہی گورنمنٹ کے ساتھ جاتا جہاں میرے سارے ساتھی چلے گئے تھے. میں اپوزیشن میں مطمئن تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے حلقے کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے, اپنی اسٹیٹ کے لیے جس حد تک آواز بلند کر سکتا اٹھائی. آگے یہ بات عوامی ایکشن کمیٹی کی, ہمارے سارے کارکنوں کے ساتھ تھے, ہمارے کونسل کے ساتھ ان کو ہدایت عمران خان نے جیل سے کہا تھا کہ ان کا ساتھ دیں. ہم میرے صدر قیوم نیازی صاحب کالج اور لیا جی وہ کہ اب بات کے اسٹیج آپ کا ہے, آپ جب مجھے نہیں بلائیں گے تو میں وہاں جا کے آپ کے اسٹیج میں گھسنے کی کوشش نہیں کروں گا. انہوں نے بلایا نہیں ہمیں, اس لیے ہم نہیں گئے. لیکن ہماری تمام تر اخلاقی سپورٹ, سیاسی سپورٹ, کارکنی سپورٹ ان کے ساتھ تھی. جو ان کے مسائل تھے, سستی بجلی کا مسئلہ, آٹے کا مسئلہ, بعد میں کچھ اور مسائل میں چل پڑے جس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈبیٹیبل تھے, جس میں ہم کسی حد تک ان کے ساتھ پھر نہیں چلے کیونکہ وہ ان کا میں سمجھتا ان کا وہ ڈومین نہیں تھا وہ سیاسی. لیکن انوار گورنمنٹ میں سیاسی باتوں کو کمزور کیا گیا. وہ خود کہتے تھے کہ جی ایم ایل اے کی گورنمنٹ ہے, سیاسی باتوں کو کردار جب ویکوم ختم ہوگا تو جگہ کوئی دوسرا لے لے گا. تو اب سیاسی پیپلز پارٹی گورنمنٹ آنے کے بعد یہ ہوا کہ سیاسی باتیں تھوڑا سا ایکٹیو ہوئے. ویسے میں الیکشن آ رہا ہے تو اب والا اپنی کارکردگی بنا پہ ہر سیاسی کی بات, ہر تنظیم سامنے آئے گی. اچھا, پی ٹی آئی نے عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی حمایت بھی کی تھی اور عمران خان کی ہدایت بھی تھی کہ ان کے جو احتجاج اس میں شرکت بھی کی جائے. لیکن عملاً یہ نظر آیا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس پورے احتجاج سے لا تعلق رہی اور جو ان کی حمایت کا اعلان تھا وہ صرف اخباری بیان تھا یا زبانی بات. میں نے بھی آپ کو کہا ہمارے کونسل آج بھی ان کا کوئی پروگرام ہو تو ہمارے کونسل ہمارے کارکن ساتھ ہوتے ہیں. مسلم لیگ نے اپنے کارکنوں کو وڈرا کیا, پیپلز پارٹی نے اپنے کارکنوں کو پریس میں بیان دے کے وڈرا کیا. آپ کو پی ٹی آئی کا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ملے گی کہ اس نے وڈرا کیا ہو. بالکل ہمارے کارکن ان کی جو عوامی جائز جو مطالبہ ہوتا ہے جو ان کے ساتھ. خواجہ صاحب آپ سے آخری سوال کہ مہاجر مقیم جو پاکستانیوں کی نشستیں, اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ میرا ذاتی موقف بھی ہے اور میری پارٹی کا موقف بھی ہے کہ یہ سیٹیں ختم نہیں ہونی چاہیے, اصلاح احوال ہونی چاہیے, کیونکہ یہ سیٹیں الیکٹڈ ہیں تحریک آزادی کی مسئلہ کشمیر کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں جی مسئلہ کشمیر کی طرح گیا, تاریخ آزادی کی تاریخ میں 100 سال چلتے.
ہم اپنا کیس تائیوان کا کیس چائنا بنا کے رکھا نا، اس نے لے لیا کل. اس لیے میں کہتا ہوں ہم ان میں اصلاح کر سکتے ہیں کہ مثلا فنڈنگ ان کی ہے تو فنڈنگ اگر ان کو پنجاب بھی دیتا ہے، مرکز بھی دیتا ہے، کشمیر کونسلس بھی لیتے تھے، تو یہ فنڈنگ سپیڈ کی جا سکتی ہے، روکی جا سکتی ہے. ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو ماجرین 2 قسم کے یہاں، ایک 89 کے ماجرین ہیں جو 14 کیمپ ہیں. ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم پہلے ان کی آبادی کو ٹھیک کریں، ان کی رہائشی سہولتیں ٹھیک کریں، انہیں جہاں اگر ہم نے مشکل آباد کرنا ہے وہ آباد کریں. لیکن جہاں تک سیٹوں کا تعلق ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا 89 والوں کو بھی اسمبلی میں نمائندگی دینی چاہیے. مہاجر 47 کے، 65 کے اور 71 کے، وہ تو آگے ان میں یہ تو ایک الگ نسل آئی ہے، ان کو بھی نمائندگی. میں تو اس لیے میں تو میری ذاتی رائے ہے، لیکن جب کبھی سیٹیں ہم کسی انتظامی عرصے سے ختم نہیں کر سکتے. جب بھی آئے گی آئین میں ترمیم ہے، جب اسمبلی میں بات آئے گی تو اس وقت پھر ہر پارٹی اپنا موقع پیش کرے گی. اور میرا خیال ہے بھی ہے یہ ختم نہیں ہونی چاہیے. اصلاح احوال فرض کے حوالے سے ہے، سیٹوں کے حوالے سے ہے، ان کے کوٹے کے حوالے سے ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن سیٹیں ختم ہونے کے حق پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی محب وطن کشمیری ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ فاروق احمد صاحب، آپ نے ہمیں پین پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دیا.